treba ti, jebote kako se to zove, Thunderbox, da. Thunderbox. Gromovita kutija ili gromovita kutija u prevodu. Ja ne znam, gdje smo mi sad, pa me slijedi. Ne znam ni ja. Nema, nisam iskušao da je raskrižje. Dok ti ne znaš, ne znam ni ja. Evo, negdje smo na Bilogori, ali dobro, lijepo je, ajde. Vida, hajde da te pitam. Šta ti misliš, šta bi tebi bilo, a ako nemaš to na motoru, šta bi ti još od dodatne opreme trebalo? I zašto? Pa dobro, sad evo stavio si me na prezin za razmišljanje, ali od dodatne opreme, pošto sad evo, aktualno je ovaj tempomat, mehanički tempomat, koji mi se uopće ne čini loša varijanta, vidio sam ga evo uživo, možda je to jedini stvar za sad koja mi pada na pamet koju bi se ja stavio na motore, stvarno imam tih gadgeta i svega more, da. što treba imati, možda bi rekao neko i što ne treba, a ja mislim da to sve treba. Tako da, evo, razmišljao sam čak staviti maglenke, odnosno sam si malo razmišljao jel meni to treba zapravo kojiš. Pa mogu ti reći, gle, imao sam 650 i na 650 koliko god ova čudna svjetla bila, svjetle milijardu puta bolje nego originali od 800. Na 800 bez ovih, kako se zove, maglenki ne funkcionira to dobro. Znači moraš ih imati, obavezno, pogotovo kad se neko vozi van grada, gdje nemaš ulične rasvjete ili nešto, kada skrećeš ti ne vidiš taj kut ispred sebe. To ti maglenke, to oni zovu pomoćna radna svjetla. Pomoćna radna svjetla, zapravo ti je fora, mislim, koliko god ovo svjetlo napred na stromu, ovom bilo smiješno, meni su najljepši onaj strom prije generacije su dva svjetla. I meni. Koliko su god s ovim svjetlima, da ne veli za malo, ali to svjetlo dobro svijetle. To svjetlo dobro svijetle i bez obzira što je stara tehnologija, to svjetlo dobro svijetli, tako da... A šta je najveći problem kod tog tvog svjetla? Najveći problem kod tog mog svjetla je promijeniti žarulju. Tako je, ali i zato imamo rješenje i imamo jedan video za to. Da, video. Da. Ja se nadam da moja žarulja nikad ne pregorijeti. Ako bude, imamo rješenje za to. A imamo video, da, ali to nije rješenje. Ja sam već gledao, žarulja se nije promijenila. Znači ovako, kod mene recimo maglenke na 800 onak odmah. Znači to odmah. CarPlay uređaj sad, da li ćemo ići u nekakvo, da ne kažem šta, ovo što ja sad imam što se čigija tiče, znači to je nešto stvarno bolesno. Ili ćeš ići na nekakvu jeftiniju verziju ako ti treba samo prebaciti kartu, ali da svakako, bilo koja vrsta CarPlaya, da ti ne mora mobitel biti na sred ekrana, mislim da odrađuje ok. Ali, kada uzimaš već tako nešto, šta je onda Vida dobro imati, recimo? Znači koristiš maglenke, koristiš CarPlay, šta ti treba da spojiš ta dva u ono? Treba ti, jebote kako se to zove, Thunderbox, da. Thunderbox. Gromovita kutija ili gromovita kutija u prevodu. Ja ne znam, gdje smo mi sad, pa me slijedi. Ne znam ni ja. Nema, nisam iskušao da je raskrižje. Dok ti ne znaš, ne znam ni ja. Evo, negdje smo na Bilogori, ali dobro, lijepo je, ajde. Znači Thunderbox. Thunderbox, ili gromovita kutija u prevodu. I gromovita kutija, šta ona radi? Dakle, gromovita kutija je jedna spravica koja se spoji na akumulator motora. Čekaj, gromovita kutija, top je. Da, spoji se na akumulator i šta ona radi? Zapravo akumulator ima napon kad nema alternatora, kad nema punjenja, ima nekakvih 12, nešto volti. I sad, kad mi upalimo motor, uređaj koji se zove gromovita kutija ili na našem Thunderbox
ovoga je registrira da je došao veći napon punjenja koji je nekakvih 14 i nešto volti. Tako je. I onda on pusti struju iz svojeg širokog asortimana struje na uređaj koji je spojen na izlaze te gromovite kutije. Ja sam lijepo objasnio. Jesi, svaka čast, evo te, ali nećeš biti plaćen za to, dobiješ eventualnu kavu. Pa dobro, nisam ni mislio, evo te, ali ajde, to je. Peso je miran. Peso je dobar, ne naganja motore. Ovo je ciganski pes, koliko vidim po kvartu, ovo je Gypsy. Da. Gypsy Town, sad smo ušli u Gypsy Town i spojeni smo na gromovitu kutiju, evo. Ovo nije normalno više. Dakle, došli smo kod Maglenki, došli smo kod čega? CarPlaya i došli smo do Thunderboxa. Ohohohohoho, što se ovdje desilo? Čekaj. Ovdje je off-road nas čeka. Mislim da je to kiša nanesla sve sa polja, ali dobro, da, polako ćemo mi to. Taj off-road je ništa, nije to ništa strašno. Maglenke... na kišu. Da, Maglenke u mom slučaju, CarPlay u svačijem slučaju, Thunderbox za svako priključno tijelo koje želite, mislim da bi to bilo onako broj 1 po meni. Jer, čuva se instalacija, čuva se uređaj, čuva se motor, rješavaš si hrpu problema s tim, znaš. Možeš ti spojiti... Reci. Da, mislim mogu se spojiti koliko sam skužio specifikacije malo veći potrošači, to recimo grijane ručke. Tako je, može. Koje isto tako, mislim kad bi u svakom slučaju koristan uređaj, ali još jednu stvar ću napomenuti, recimo izlaz koji ima strom 650, ovaj ko upaljač kaj se ušteka unutra, ovaj da. Da imaš klasičan USB je prilično nesiguran spoj. I zapravo ja sam evo na svom primjeru dok mi je ovaj CarPlay čuveni CarAVC bio spojen na to, često znao imat prekide napajanja, jednostavno izgubi struju i nema ga, ne postoji. A sad evo ovih nekoliko tjedana koliko vozim preko gromovite kutije ili Thunderboxa na naške, ne dešava se to, znači konstantno je napajanje, konstantno ima struju i jednostavno nema prekida i to je vrlo zadovoljavajuće. Ti znaš da smo mi sad napravili krug. Da mi smo ovdje, baš sam htio reći da smo ovdje već bili, sjećam se pesa, Da, ovdje smo već bili. Dobro, pa nije loše. Ok, jel bi još šta mijenjao? Mislim, ne mijenjao, dodavao. A čemu? Na motoru. Da, na motoru. Evo, ja ti kažem, meni od svih ovih čudesa što sam imao prilike vidjeti, testirati vamo tamo, auspuh, zato što je meni to želja, ne zato što je to potreba ili zato što će me drugi bolje čut, pa ne znam šta, evo to mi je bila samo moja želja, ne radi ničeg druga. CarPlay da, Maglenke u mom slučaju obavezno. I Thunderbox, znači evo recimo te tri stvari svakako onak bi htio imati. To je zbilja stvar koja jedna vuče drugu zapravo, u principu ne vuče, ali vuče, to ti ali to gled, hoću reći samo da mi sad govorimo o elektronskim napravama, neću sad pričat, ne znam, crash bar, zaštita, ova, ona, bla bla bla, ovo sad samo govorimo strogo o elektronskim stvarima, o dodacima elektronske koje bi stavljali recimo na motor. Grijane ručke, šta misliš da li bi ti pomogle da si ih imao onda kad smo bili na budnici na +1? Onda bi mi jedino grijani rov pomogao da se ruke mogu staviti unutra. Ne znam, mislim da grijane ručke u svakom slučaju pomažu, ali meni je bilo zima za vanjski dio ruku i tu ne znam baš da bi mi pomoglo, možda grije me iznutra, meni je bilo zima za vanjski dio ruku. Da. Vjerovatno nešto bi, neću reći da ne bi, ali nisam nikad imao motor s grijenim ručkama, pa ne znam, evo.
Pa dobro, jesi imao auto možda koji ima volan grijani, recimo? Ja sam imao prilike to probati, nisam imao, probao sam i Isuse Bože, divna stvar. Imao sam auto s grijanim sicom. Jel je dobra stvar? Je. To je super stvar, grijeti se, upališ si to grijanje i onda sjedneš u auto, mom čovječe, pa to di to, ko to može platiti, evi ga, ne? To je zbilja. Imam ideju i pričali smo o elektroničkim nadogradnjama na motoru. Tako. Znaš kaj bi si ja još ugradio? Evo imam jednu ideju. Neki zvučni pokazivač žmigavaca. Točno. Vidiš kako sam se ja sjetio. Točno, zašto? Točno. Zato što se meni često desi, ne vidim da mi žmigavac radi, ne čujem ga, jednostavno lampica i sunce se jako slabo vidi. Tako da to bi ja napravio. Željko, ja mislim da smo mi došli na Beverly Hills. Ne znam ja šta je ovo, ali izgleda lijepo. Ja mislim da neki motori čak to i imaju. Neki, ne mislim Suzuki, nego neki brendovi možda to imaju. Sad, ako griješim, evo nek me neko ispravi dolje u komentarima, ja mislim da imaju, jebi ga neki. Mislim, svaki skuter to ima, jebe mu pušku. Jer meni kad sam polagao vozački isto znalo ostati žmiga i sad mi ostane žmigavac. I kad je malo onak tmurnije vrijeme ili sumrak ili nešto, vidim naravno lampicu da svijetli, ali kad je sunce ja uopće ne vidim lampicu. Ako baš zabljesne. Ako baš slučajno pogledam onda skužim da joj pa gledaj žmigavac mi radi, tako da to bi bilo dobro imati nekakav zvučni signal. Ok, vidiš, nije loša ideja. I to je to, znači ja kažem moja 800 bez elektronske stvari, znači kao maglenke i navigacija obavezno. Motor sam imao skoro 3 sezone na volanu i apsolutno mi se to, ne motor nego mobitel na volanu i to mi se uopće ne sviđa. Ja mi se pregrijavao, svašta nešto. Ako tebe ne, samo navigacija praktički. Pa navigacija, da. Da, svjetla tebi rade dobro. Tu nema šta raditi. Da, mislim maglenke, mislim da nemam potrebe baš za... Pa ne, mislim da nema potrebe. Mislim, okej, izgledao bi onak, ugasi žmigavac, jesi. Izgledao bi onako, brum, to što si rekao, da, zvučni signal za žmigavce. Ajde ljudi, ako znate koji modeli ili brendovi motora imaju zvučni signal da ti ostao žmigavac, ili čak gle ovo, ne treba ni ostati zvučni signal. Da li koji motori imaju ono kad ti vratiš ko auto da ti se vrati, kužiš da ugasi sam žmigavac? Ja mislim da to imaju ovi skupi motori BMW, da ima to. Pa da, znao sam da ćeš reći BMW. To je ovaj put bilo neizbjesno. Ok, nećemo više dužiti, evo iza mene je Vida, Slađana danas nema, nešto je glava bolucka, pa ja i Vida se danas malo vozikamo po Bjelovaru i okolici i danas je vidio stvarno bilogorski kraj. Tako da, Brežuljke i dolove, sve si vidio po nekoliko puta po istoj trasi. Obišli smo bjelovarski Beverly Hills, i čudili se kad nismo već ovdje bili, a zapravo smo bili samo u drugom smjeru, ali dobro. I ništa ekipa, eto do drugog videa, pozdrav vas Vida i pozdrav vas Željko, a vi se pretplatite, lajkate, stisnite gumb razglasi i to je to. Ćao! Ćao!